بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. أيها الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما في إطار دروس وتطبيقات السنة الرابعة متوسط. اليوم راح ناخذ une activité sur les propositions subordonnées. راح ناخذ تمرين ولا نشاط حول les propositions subordonnées. Donc ما هو المطلوب في هذه l'activité؟ 1. Trouve dans les phrases suivantes les phrases complexes. أوجد في الجمل الآتية وبين الجمل الآتية الجمل المركبة. يعني نفهموا بأنه راح تكون نجد يعني هناك جمل بسيطة اللي نضعها جانبا. 2. Précise pour chacune son type de subordination relative, complétive, circonstancielle. يعني حدد بالنسبة لكل واحدة من هذه الجمل المركبة نوعية السubordination تاعها. هل هي une subordonnée relative؟ هل هي une subordonnée complétive؟ هل هي une subordonnée circonstancielle؟ Très bien. Troisièmement, ثالثا, précise pour les propositions circonstancielles le rapport exprimé. ثم حدد بالنسبة les subordonnées circonstancielles ما هي العلاقة الموجودة معبر عنها يعني في الجمل هذيك طبعا جملة مركبة من جملتين فأكثر. Donc ما هي العلاقة الموجودة بين هاتيك الجملتين؟ Est-ce que c'est la cause, est-ce que c'est la conséquence ou bien le but? Très bien, هذا هو المطلوب. Très bien. قبل أن ندخل في l'activité, je vais commencer par une petite révision. راح نبدأ بمراجعة سريعة. Donc la phrase de point de vue sa structure من حيث البناء نتاعها هناك نوعين. عندنا une phrase simple ou bien une phrase complexe. جملة بسيطة ولا جملة مركبة. Très bien. Dans une phrase simple, bien sûr, il y a un seul verbe conjugué. بالنسبة لجملة simple يكون فيها فعل واحد مصرف. بينما une phrase complexe فيها أكثر من فعل واحد، يعني فعلين أو ثلاثة أو أكثر من les phrases, je veux dire من les verbes conjugués. Très bien. الآن الأنواع تاع les phrases complexes توجد ثلاث أنواع: juxtaposition, coordination et subordination. يعني هذه في الحقيقة هذا التصنيف على أساس كيف هي مربوطة الجملتين المركبتين فيما بينهما. je voulais dire الجملتين التي ركبنا منهما الجملة نتاعنا المركبة. عندنا مثلا الحالة الأولى juxtaposition. في هذه الحالة لا نستعمل فيها أداة، إنما تكون الجملتين تتوضع إلى جنب بعضها البعض، وهذا هو معنى juxtaposition. واحدة إلى جانب الأخرى تفصل بينهما un signe de ponctuation اللي هو généralement la virgule. عموما نجد الفاصلة تفصل بين الجملتين. coordination. في هذه الحالة نستعمل la conjonction une conjonction de coordination، يعني الجملتين تربط بينهما une conjonction de coordination مثل mais ولا et ولا or etc. أخيرا la subordination. donc في هذه الحالة les deux phrases الجملتين تربط بينهما un subordonnant. احنا نسموها un subordonnant، أداة تسمى un subordonnant. راح نتعرفوا على الأنواع نتاعها فيما يلي. alors les propositions subordonnées فيها أنواع حسب الأداة التي نستعملها، حسب نوعية الأداة التي نستعملها. bien sûr la conjonction de subordination. donc d'abord ce n'est pas la conjonction, je voulais dire le subordonnant. alors dans ce cas, pour la proposition subordonnée relative, nous utilisons un pronom relatif، يعني يربط بين الجملتين un pronom relatif. ضمير مثل كما اللي تعرفوهم que ولا qui, dont ou lequel, lesquels, duquel, auquel إلى آخره. Très bien. النوع الثاني c'est une proposition subordonnée conjonctive. في هذه الحالة le subordonnant c'est une conjonction de subordination. كما توجد هناك أنواع أخرى من السوبوردوني لم نراها في هذه السنة. كان السوبوردوني انتروغاتيف، كان انفينيتيف، دونك ما شفناهمش في هذه السنة، ما تهمناش الآن. راح نفوت الآن إلى les propositions subordonnées conjonctives que nous avons vu cette année. في هذا العام رأينا les propositions subordonnées conjonctives complétives. les propositions subordonnées complétives تبدأ ولا نستعمل في هذه الحالة la conjonction de subordination que. ou bien
insubordonnée circonstancielle يعني conjonctive circonstancielle في هذه الحالة bien sûr نستعملوا des conjonctions de subordination circonstancielle اللي شفنا منهم في هذه السنة la cause يعني on peut exprimer la cause par exemple on utilise des conjonctions parce que comme puisque étant donné que وغيرها la conséquence نستعملوا في هذه الحالة de sorte que si bien que tellement que de façon que إلى آخره يمكن أيضا أن نعبر على le but باستعمال les conjonctions afin que de crainte que pour que وغيرها de peur que إلى آخره كما يمكن أن تكون عندنا une subordonnée circonstancielle de condition وين نستعملوا les conjonctions si au cas où à condition que إلى آخره. Très bien. هناك حالات أخرى تاع c'est-à-dire les propositions circonstancielles مثلا l'opposition إلى آخره les rapports logiques الآخرين مازال ما شفناهمش في هذه السنة. Très bien. Donc إلى هنا نكونوا درنا الملخص السريع تاع les propositions subordonnées اللي شفناهم. رايحين يعني نشوفوا ما هو المطلوب بالتحديد ولا أذكركم بما هو المطلوب في هذه l'activité. D'abord, les phrases simples sont à éliminer. إذا لقينا جملة simple نضعها جانبا. Voilà. Si ça a été une phrase complexe, إذا كانت عندنا جملة مركبة ماذا نفعل؟ نحدد. Si ça a été relative, إذا كانت c'est une proposition subordonnée relative. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ On souligne la proposition subordonnée. نسطر la proposition subordonnée, on entoure le pronom relatif, يعني نضع في دائرة le pronom relatif, et on encadre l'antécédent, نؤثر l'antécédent اللي هو الاسم الذي يكمله أو يعوضه le pronom relatif. Très bien. إذا كانت une subordonnée complétive ماذا نفعل؟ On souligne la proposition subordonnée, on entoure la conjonction que et on encadre le verbe introducteur يعني نؤثر الفعل الذي يقدم لي الجملة والذي تكمله bien sûr la proposition subordonnée. Finalement, si ça a été une subordonnée circonstancielle, إذا كانت عندنا une subordonnée circonstancielle, نسطر la proposition subordonnée و on entoure la conjonction. نضع la conjonction في إطار. Voilà. Très bien. Alors, قبل أن نمر إلى التمرين راح نأخذ مجموعة من الأمثلة اللي هي هذه الجمل. طبعا راح ننجزها معا وأعطي لكم يعني طريقة الإنجاز وكنماذج ثم تمرون إلى إنجاز التمرين. Alors, في فيديو مرافق راح نجد فيه شرح إنجاز هذه الأمثلة. Alors, les phrases données. الجمل المعطاة اللي على الطالب والطالبة أن تنجزها هي A. Le livre que nous lisons en classe est passionnant. B. Le renouveau de la nature m'émerveille chaque fois. C. Le film dont je vous ai parlé est écrit à partir de ce livre. D. Je sais que vous pouvez réussir. E. Les élèves sont heureux parce qu'ils ont leur brevet. F. Alice et Julie ont réussi à faire l'exercice correctement. G. Elle a travaillé fort, si bien qu'elle a obtenu son brevet. H. Cet élève qui porte un pull est ma cousine. I. Dès que je pars, mon chien va se coucher. J. Dans cette forêt, il y a des écureuils qui se cachent dans les arbres. K. Ce sont des choses futiles auxquelles personne n'attache d'importance. L. Le pétrolier a perdu son chargement en pleine mer. M. Les chiens de berger qui gardent les troupeaux sont impressionnants parce qu'ils obéissent parfaitement. N. Je me suis abonné à ce journal afin que je le lise tous les jours.
O. Tous les jours, je lis ce journal auquel je me suis abonné. P. Je me suis abonné à ce journal que je lis tous les jours. Très bien. On vous souhaite le bon courage. بالتوفيق إن شاء الله. أرجو أنكم توفقون في إنجاز هذا التمرين. C'est-à-dire vous allez faire ou bien faire cet exercice correctement. Vous allez réussir à faire cet exercice correctement. Bien sûr, بالنسبة les conjonctions, peut-être vous avez besoin de revenir à la leçon pour réviser, c'est-à-dire sur le livre, sur le manuel. يمكن تحتاجون أنكم ترجعون إلى الكتاب المدرسي ولا إلى الكراس لتراجعوا شوية الدرس وتتذكرون les conjonctions اللي نستعملوهم bien sûr في les subordonnés circonstanciels. ثم تنطلقون في العمل. أرجو لكم التوفيق، وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله سنصحح هذه التمارين.